जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम रु सब्सक्राइब कर नथिले निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करनियंतु। आसंतु ता 10/11/2025 सोमवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 लेसन प्लान टी लिखा। नूतन ढांचारे पीरियड बाय समय, विषय बाय प्रसंग, विकास दिग, उद्देश्य, सीजी बाय एलो, शिक्षण कार्य, शिक्षण सामग्री, मान निर्धारण, प्रतिफलन। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा। सर्कल समय, विकास दिग, सामाजिक, आवेगिक और नैतिक विकास। उद्देश्य अन्य शिशु मानक सहित खेलिबा आरंभ करिवो। सीजी हैला 3, एलो हैला सी 3.4। शिक्षण कार्य शिशु बाटिका कार्य पुस्तिकार कार्य 57 पृष्ठ 68 कराइबी। शिक्षण सामग्री चित्रफर्द, मान निर्धारण, तुम्हें खेलुवा खेलर नाम कह। द्वितीय पीरियड 11:15 रु 11:45 मुक्त खेल, विकास दिग, शारीरिक विकास। उद्देश्य सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श मध्य पार्थक्य बुझी थाए। सीजी हैला 1, एलो हैला सी 1.6। शिक्षण कार्य चित्रफर्द मध्यरु खराब स्पर्श थिबा चित्रगुड़ी को बाछ। शिक्षण सामग्री चित्रफर्द, मान निर्धारण, भल खराब स्पर्श थिबा चित्र को अलग अलग कर। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान, विकास दिग, बौद्धिक विकास। उद्देश्य शून्यर धारणा पाइबे। सीजी हैला 8, एलो हैला सी 8.3। शिक्षण कार्य गीत माध्यम रे शून्यर धारणा देवी। शिक्षण सामग्री चित्र चार्ट, मान निर्धारण, तुम पाखरे 2टी रबर थिला, तुमे तुम बड़ भाई को 2टी रबर देदेल, ताहेले तुम पाखरे केतेटी रबर रहिबो। चतुर्थ पीरियड 12:45 रु 1:15 कला और सौंदर्यबोध, विकास दिग, कला और सौंदर्यबोधर विकास। उद्देश्य आंगुली छापरे गछ करिवे। सीजी हैला 12, एलो हैला सी 12.1। शिक्षण कार्य आंगुली को रंगरे बुड़ाई गछ तैयारी करिबा सिखाइबी। शिक्षण सामग्री हैला ड्राइंग शीट, रंग। एथिपाई मु एक्टिविटी वीडियो डिस्क्रिप्शन ने लिंक करदेवी, आपण माने देखिबे। पंचम पीरियड 2टा रु 3टा भाषा और साक्षरता, भाषागत विकास। उद्देश्य च अक्षर लिखन। सीजी हैला 10, एलो हैला सी 10.1। शिक्षण कार्य बाली रे च लिखिपारे। शिक्षण सामग्री हैला बाली। एथिपाई मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन ने लिंक कर देइछि, आपण माने देखिबे। षष्ठ पीरियड 3टा रु 3:30 घर बाहर खेल, विकास दिग, शारीरिक विकास। उद्देश्य स्थूल मांसपेशीर विकास। सीजी हैला 3, एलो हैला सी 3.4। शिक्षण कार्य 2टी हाथ में 2टी बही धरी अंका भंका रास्ते चलिया सूचना देवी। शिक्षण सामग्री हैला बही, चक। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा विद्या समर कार्य। प्रथम पीरियड रु षष्ठ पीरियड जहाँ पाठ पढ़ाई देवी तार पुनः आलोचना करी। 10/11/2025 सोमवार श्रेणी प्रथम FLN से लेसन प्लान लिखा। पीरियड प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा भाषा, मौखिक भाषार विकास, प्रसंग गाँवर दृश्य। उद्देश्य चित्र देखी प्रश्नर उत्तर कहिबे। एलो हैला ECL 1.4.1। शिक्षण कार्य चित्र पोस्टर देखाई आलोचना करी। शिक्षण सामग्री हैला चित्र पोस्टर, मान निर्धारण, स्त्री लोकटी झुड़ी रे कौन नेउछि। द्वितीय पीरियड 11टा रु 11:45 भाषा, डिकोडिंग और लिखन। प्रसंग दीपावली, आकार मात्रायुक्त वाक्य पठन। एलो हैला ECL 1.4.4। शिक्षण कार्य हस खेल बहिर 184 पृष्ठ 9 नंबर कराइबी। शिक्षण सामग्री हैला मात्रा चार्ट, शब्द चार्ट, मान निर्धारण, श्रुत लिखन डाकिबी। काम, धरा, पान, गाल, चाल, जीवा एभली आकार थिबा शब्द मो श्रुत लिखन रे डकाइबी। सप्ताह 17 दिवस 6 कार्य। शिक्षण कार्य भाषा कार्य पुस्तिकार सप्ताह 17 दिवस 6 पृष्ठ 32 कराइबी। शिक्षण सामग्री हैला भाषा कार्य पुस्तिका। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:30 भाषा पठन। प्रसंग बाहरे बुढ़ी। उद्देश्य मार्गदर्शी पठन। एलो हैला ECL 1.4.7। शिक्षण कार्य बाहरे बुढ़ी गल्पटी को पढ़ाइबी। शिक्षण सामग्री गल्प कार्ड, मान निर्धारण, बुढ़ी स्थान रे तुमे थिले कौन करथांत। चतुर्थ पीरियड 12:30 रु 1:15 गणित। प्रसंग दीपावली। उद्देश्य स्थानीय मानर धारणा। एलो हैला ILM 4.9।
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ ଖେଳ ବହିର 83 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା 7 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କାଠି ବିଡ଼ା କାଠି। ବିଡ଼ା କାଠିଟି ଆମେ ଦଶକ ପାଇଁ ନେବା ଆଉ ଖାଲି କାଠି ଏକକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନେବା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାଠି ଗଣିକି ଲେଖ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ବିଡ଼ା କାଠି ନେବେ ଆଉ ଖୋଲା କାଠି ନେବେ। ସେ ବିଡ଼ା କାଠିକୁ 10 ରୂପେ ଗଣିବ ଆଉ ଖୋଲା କାଠିକୁ 1 2 3 4 କରିକି ଗଣିବ। এইভাবে ভাবে সে গণিকি লেখিব। পঞ্চম পিরিয়ড 2টা ରୁ 3টা গণিত কার্য পুস্তিকা সপ্তাহ 17 দিবস 6র কার্য উদ্দেশ্য 2টি এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করিপারিবে। এলো হেলা ILM 4.14 শিক্ষণ কার্য গণিত কার্য পুস্তিকার সপ্তাহ 17 দিবস 6 পৃষ্ঠা 36 କରାଇବି। শিক্ষণ সামগ্রী জিকে কিটর সামগ্রী মান নির্ধারণ এইভাবে ভাবে আপন গোল করে নেবে। 1 ରୁ 9 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବେ এইଭଳି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କେଉଁଥିରେ କାହାକୁ ମିଶେଇଲେ 7 ହେବ ତୁମେମାନେ ଲେଖ। ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୀପାବଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 4.5 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ ଖେଳ ବହିର 83 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା 8 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଚିତ୍ର। 10/11/2025 ସୋମବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପାଇଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10ଟା 30 ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା ରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡିଂ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ତିନୋଟି ଥିବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.5 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ ଖୁସି ବହିର 139 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା 2 ଓ 3 ନମ୍ବର କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 17 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଠୁରିଆର ସପନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 17 ଦିବସ 6 ପୃଷ୍ଠା 102 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଟା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଡାକିବି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଭାଷା ପଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୟୂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.6 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୟୂର ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୟୂରର ଚୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲିଙ୍କ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଗଣିତ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.18 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିକେ କିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଜିକେ କିଟ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏଇଭଳି ଫୁଲର ଚିତ୍ର କରିଦେବେ। ତାପରେ 2-2ଟି କରି ଗୋଲ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତାପରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଗୋଲ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ 17 ଦିବସ 6 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2 3 4 5 ଓ 10ର ଗୁଣନଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.17 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 17 ଦିବସ 6 ପୃଷ୍ଠା 110 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 5 × 7 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 8 × 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୂମିରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷର ନାମ କହିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 5.8ର B ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷର ନାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଚିତ୍ର। ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।